नव नियुक्त पुलिस कमिश्नर ने अंडाल थाना का दौरा किया। अंडाल थाना में सुबह 11 बजे आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रणब कुमार पहुंचे और अंडाल पुलिस स्टेशन निरीक्षण किया। उसके बाद कमिश्नर डॉक्टर प्रणब कुमार अंडाल पुलिस स्टेशन के सभी अधिकारियों से मिले। उसके बाद सबसे बात किया, फिर आम जनता से मिले। उन्होंने कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में हर कोई शांति से वोट कर सके, कहीं कोई दिक्कत ना हो और आसानी से वोटिंग हो। इसके लिए अंडाल से पांडवेश्वर विधानसभा और लावदोहा फरीदपुर मैदान के लिए निकले। लावदोहा फरीदपुर में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 27 तारीख को होना है। সেগুলো আমরা সমাজ স্থাপন করে দিই। এটা হচ্ছে আপনাদেরকে আবরণ দিচ্ছে কোনো রকম কোনো ভায়োলেন্স হবে না, ইলেকশনে কোনো ইন্টিমিডেশন কাউকে ভয় দেখানো যাবে না, কোনো ইনডিসিপ্লিন হবে না, কেউ কাউকে প্রলোভন দেখাবে না, কোনো বুথ জ্যামিং হবে না, কোনো ছাপ্পা ভোট হবে না, আর কোনো সোর্স জ্যামিং মানে যেখান থেকে লোক ভোট দিতে আসো সেখানে কোনো রকম বাধা দেওয়া যাবে না। এইসব 6টা জিনিস আমরা আপনাদেরকে বারবার বলছি। যেহেতু পুলিশের কাজ যেটা আছে শান্তিপূর্ণ নিরাপদ পরিবেশ যাতে থাকে ইলেকশন। পাবলিক সঙ্গে দেখা করবেন? হ্যাঁ, পাবলিকের সঙ্গে আমরা দেখা করবো। স্যার, এখনো পর্যন্ত আমাদের এডিপিসিতে কত জায়গায় নাকা চেকিং শুরু হয়েছে? এখন আমাদের টোটাল 23টা নাকা আছে, সেগুলো চলছে। এখন পর্যন্ত 9টা ইন্টারস্টেট নাকা আছে, 14টা ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট আছে। স্যার, এখন পর্যন্ত মানে কিছু পাওয়া গেছে কোনো নাকা চেকিং? সেগুলো আছে রেকর্ড আমাদের কাছে।